Sorry. Una vez más, mi nombre es María Rodríguez y soy la directora. De administradora, de asistente, tenemos a Ms. Aviles, Erika. She's our school assistant, administrative assistant. We have Ms. Marisela Talamantes. She's our administrative clerk. Ms. Cristina Hernandez, our school psychologist, nuestra psicóloga. Claudia Montes, she's our instructional media resource aide and is in charge of our library. La señora Montes es la que está encargada de nuestra biblioteca. We have Ms. Paola Little. She is our health clerk. She's in charge of our health office. Ms. Little es nuestra clerk de la oficina de enfermería. Ella está afuera ahorita y vamos a tener una suplente. She is out right now and we will have a substitute for her on Monday. Tenemos una LVN y ella es Ms. Lara. Ella sí es una enfermera y también la va a encontrar en nuestra área de enfermería. We also have our LVN, and she is Ms. Lara, and she's also part of our health office. We have a campus security. His name is Mr. Frankie. He used to be part-time, but now he's full-time. Tenemos un seguridad del plantel que se llama Mr. Frankie. Antes era de medio tiempo y ahora es de tiempo completo. We have a new outreach consultant. Tenemos una nueva outreach consultant. Se llama Darlene Herbert. Ella es nuestra nueva outreach consultant. Ella se va a encargar de la asistencia, and she'll be in charge of assistance. Tenemos una consejera. We have a counselor. Her name is Carmen López, y su nombre es Carmen López. A través del programa que trabaja Ms. López works for a program. It's South Bay Community Services. Ella trabaja con South Bay Community Services, y también ese programa nos va a traer Dinosaur School. And that program will bring to Willow Dinosaur School. Dinosaur School is equipped to teach our students from TK to 3rd grade about social skills. Ese programa de Dinosaur School es para nuestros niños de TK a 3er grado y les enseña destrezas sociales. Okay. Ok, nuestras maestras de 4º a 6º grado. Este año tenemos a Ms. Ordaz. Ms. Ordaz will be in room 27. Es una de nuestras maestras de dual. Y el programa dual en 4º, 5º y 6º es nomás están en el salón, no se mueven de un salón al otro. Tenemos a Ms. Marín de Guier, que también es otra maestra del programa dual en el salón 29. Y estos salones están en el 2º piso. We have Ms. Lahardy, la señora Lahardy, que está aquí con nosotros. Ms. Lahardy, would you like to say hi? Hi, can you hear me? I can hear you. Hi, I'm just working, but I just wanted to see how the meeting was going. And hi to any parents in 4th grade. We're excited to meet you guys on Monday. Thank you, Ms. Lahardy. Thank you. So Ms. Lahardy es la maestra de inglés. She's our teacher for English only and structured English immersion. Y nuestra maestra de el inglés estructurado. También tenemos una maestra que tiene una combinación este año. We have a teacher that has a combination class, a 4-5, es Ms. Alvarado. La señora Alvarado va a tener la combinación de 4-5 y va a estar en el salón 30. Ms. Bisaga es una maestra de 5º grado, va a estar en el salón 32. Ms. Luna es otra maestra del programa de doble vía, dual immersion, and she'll be in room 31, Ms. Luna. And all these classrooms of dual immersion for 4th, 5th, and 6th are self-contained. Y eso quiere decir que los salones que tienen programa dual están con una maestra, no se cambian maestros. 5º grado, we have also Mr. Rubio. I put Miss, should be Mr. Sorry. Tenemos al señor Rubio que está en el salón 33. We also have Mr. Rubio. Puse Miss, pero debe ser Mr. Buenas tardes a todos. Él está en el salón 33 y es otro maestro del programa de doble vía. Tenemos las maestras de 6º grado. Este año perdimos 2 maestras. Una se fue a la middle school, San Isidro Middle School, y la otra se fue a trabajar a nivel distrito como una maestra asignada al distrito. Que es Ms. Mosqueda y Ms. Gómez. So this year we lost 2 of our 6th grade teachers, and one of them, Ms. Gómez, went to San Isidro Middle School,
And Ms. Mosqueda is now working at the district office as a teacher on special assignment. So for 6th grade, for our 6th grade team, we have Ms. Carrillo that will be in room 36, and she will be one of our dual language teachers. En el salón 36 va a estar Ms. Carrillo y ella va a ser una de las maestras del programa de doble vía. We have Ms. Cornejo in room 34. Buenas tardes. Ms. Cornejo will also be the other teacher for the dual language program. Ms. Cornejo también va a ser la otra maestra del programa de doble vía y ella va a estar en el salón 34. She'll be in room 34. Our new teacher, Ms. Castagnola, she will be in room 35, and she will be in charge of our English only and structured English immersion students. Ms. Castagnola will be one of our new teachers, and she will be in room 35. Ella va a estar en el salón 35. Ms. Jevons is our next new teacher here at Willow, and she will be in room 37, also English teacher with structured English immersion. So nuestras dos maestras nuevas es Ms. Castagnola and Ms. Jevons, que van a estar en el 35 y en el 37, y son nuestras maestras de inglés y inglés estructurado. Días mínimos toda la semana, pero antes de que hablemos de los días mínimos, les quiero contar un poquito sobre lo que acaba de hacer nuestra mesa directiva. Acaban de aprobar, una nueva póliza para uniforme. They have just approved a new uniform policy. And it reads, the uniform policy states, la póliza dice que ahora los niños pueden usar el azul marino, el azul bajito y blanco como camisas, polos, ¿verdad? Now our students can use navy blue, light blue, or white polo shirts as tops. And bottoms, they can use navy blue and khaki. So ahora el Distrito Escolar de San Isidro tuvieron su mesa directiva hace como 2 semanas y aprobaron nuestra nueva póliza y pueden usar la camisa azul marino, azul bajito y blanca, y lo de abajo pueden usar azul marino o khaki. Y puede ser pantalones, puede ser short, puede ser skirt, puede ser falda y puede ser jumper. What they consider to be bottom is a skirt, a pant, a short, a skirt, or a jumper. They can be the bottom in colors navy blue and khaki. You can also wear a belt. Students that wear belts have to wear solid belts, either black, brown, navy blue, or khaki, with no emblems or no decorations of any kind. No belts with little pins or anything like that. It has to be plain. So si van a usar un cinturón para los pantalones o para los shorts, tiene que ser negro, café, azul marino o khaki. No puede tener ningún logotipo de cualquier clase y ninguna decoración los cinturones, ¿verdad? Los cintos. Si van a traer suéter, cualquier suéter o chamarrita que sea algo no tan pesado, pueden usarlo y tiene que ser khaki, azul marino, gris o blanco, pero durante el día escolar, las chamarras o los suéteres tienen que estar sin el zipper, o sea, tienen que bajar el zipper, lo tienen que tener abierto, es lo que dice nuestra mesa directiva. So according to the new policy, sweaters or any sweatshirts or light jackets have to be open during class time if they do have a zipper or buttons, and if they do have them, they have to be khaki, navy blue, gray, or white. This is something that they just discussed in the board meeting. If you have a heavy coat or a jacket, it has to be navy blue, white, khaki, or hunter green. And you cannot wear hoodies while you're on campus. Your hoodie has to be off for the upper grade, especially our upper graders, okay?
So, lo que acaban de recomendar es que si van a traer chamarras, que pueden traer chamarras que sean azul, blancas, caqui o verdes, pero si van a traer chamarra y que tiene capuchón, el capuchón lo tienen que tener para abajo durante el día escolar, adentro y afuera. ¿Ok? So esa póliza la subí al Class Dojo. I did put that policy up on Class Dojo, so I will also put it on our website so you can read it. Y también la voy a poner en nuestro sitio de web para que ustedes la alcancen a leer. ¿Ok? Preguntas sobre el uniforme. Any questions about uniform? Sí, yo tengo una pregunta. Mande. Yo tenía entendido, buenas tardes. Tenía Dígame. entendido que el distrito estaba dando ayudas para aquellas personas que no tenían los ingresos para comprar los uniformes. ¿Qué es lo que ocupan o qué es lo que requiere el distrito para que Ahorita puedan le voy ayudarlos? a poner aquí en el chat la persona indicada para darles información se llama Verónica Medina. Y yo sé que ordenaron uniformes para nuestra escuela, pero todavía no nos llegan. Pero yo sé que la señora Verónica Medina tiene uniformes en el distrito. Le voy a poner la extensión. Aquí está. Ella, yo sé que tiene uniformes a nivel distrito. Si quiere hablarle, a poner cita para ir a verla, ella le puede dar más información. Que yo sepa, ahorita todavía no nos llegan a nosotros los uniformes, pero sí vamos a tener uniformes aquí en la escuela. Okay. Claro, yo sé que últimamente ha sido difícil y si no podemos traer uniformes la primera semana de clases, por favor, lo único que le pido es que no nos vengan con todos los ripped jeans, ¿verdad? El pantalón todo roto, eso no se va a aceptar. ¿Alguna otra pregunta? Are Sí, they perdón. allowed to use headbands? I didn't read anything about headbands, but I can ask. It says no headgear, so I'm assuming that includes headbands. Okay. And then earrings, can it be just studded earrings? Yes, Nothing no heavy? hoops. They're No hoops. asking, and if they're going to be hoops like this little, Short hoops? yeah, something Okay. that's close, especially thank our you. older students. Thank you. Great question. Preguntó la señora que si pueden usar las bandanas y no headgear. Dice que nada en la cabeza y dice que si pueden usar los aretes que tienen, que están grandes, no, tienen que estar bien chiquitos, algo chico, por la seguridad. Porque los niños más grandes juegan mucho fútbol, soccer, juegan el baloncesto, juegan béisbol, so es importante que traigan cosas que sean seguras. ¿Alguna otra pregunta del uniforme? Any other question about uniform? Awesome. I just want to remind you, we have minimum day schedule all next week. Tenemos días mínimos toda la siguiente semana, de lunes a viernes. Nuestro día de mínimo son todos los viernes después de eso. After the next week, every Friday will be a minimum day. Okay, every Friday will be a minimum day. Students will get out at 1:30. Our regular day schedule, students get out at 3 o'clock. We do start at the same time. En nuestro día regular, los niños salen a las 3 de la tarde. Entramos todo regular. Lo único que cambia un poquito son los horarios de la comida. The only thing that changes are our lunch times. We start lunch a little bit earlier on minimum days. Comenzamos la comida un poco más temprano en días mínimos. And just to remind you, our breakfast and lunch are free. Y nomás para recordarles que nuestro almuerzo y nuestra comida son gratuitas. Y aquí comenzamos a dar el almuerzo a las 7:45. We start serving breakfast as soon as we open our gates at 7:45. Any questions about the regular day, breakfast, lunch? Last year, I just want to comment. Last year, we had a lot of students bring their own lunch. And that's fine. That's fine, especially our upper graders. I get it. You know, they want to be more individual. I get that.
But please, we are asking and we are going to start reminding students that if the food that they bring, especially chips, are not within the wellness, we're going to ask them not to bring them. Like Takis and any hot Cheetos, those are not part of our wellness policy, and we should not be bringing them to school. Of course, claro, les voy a repetir en español. El año pasado muchos de nuestros alumnos estaban trayendo su propia comida y traían muchos hot Cheetos, traían Takis. Esos no son parte de nuestra comida que es aceptable de salud aquí en nuestra escuela. So les vamos a comenzar a recordar que eso no lo pueden traer a la escuela. Y claro, ustedes yo sé que son los que les compran esas comidas. So por favor les pido que si sí se los compren, que se aseguren que se los coman en sus casas. Ahí sí pueden, pero aquí en la escuela no lo podemos permitir. Claro, no se los vamos a quitar y no los vamos a tirar a la basura, pero sí les vamos a decir que lo tienen que guardar. Of course, we're not going to take them away or throw them away, but we are going to tell them that they need to put them away because that's not part of our wellness policy. And I will be reminding students as well. Yo también voy a recordarle a los alumnos que yo sé que en veces compran cosas cuando vienen a la escuela. On their way to school, they'll pick up something at the Chevron or whatever. So I will remind them and we will tell them to put it away, that they cannot eat them on campus. Okay? Preguntas sobre eso. Any questions about that? Anything that is not within our wellness policy, we have to ask them to put away. Y voy a poner también la póliza. I will put up our wellness policy so you can read it as well on our website. So you know exactly what they can and cannot bring. Y también voy a poner esa póliza para que usted sepa qué es lo que tienen que traer y lo que no pueden traer. Okay, y sí está en el website de nuestro distrito. It is located on our school on our district website, I'm sorry, under nutrition, and you'll find the wellness policy there as well. So it's very important that I have your support at home, please. Like I said, I know I eat Takis myself, but I don't bring them to work. So thank you. I appreciate that. Any questions? So these are our COVID regulations right now. As of 1:56, we still have face coverings as optional. Ahorita, estamos el viernes a la 1:56, todavía el cubrebocas son opcionales. Adentro y afuera, no tienen que traer cubrebocas sus hijos a la escuela, pero si ellos quieren traer un cubrebocas, aquí vamos a tener cubrebocas cuando entran a la escuela, así como lo teníamos el año pasado. So right now they are optional, but if they do want to wear a mask, we do have masks like we did last year that students can pick up on their way into school. We will no longer have the temperature check. Ya no vamos a tener el chequeo de temperaturas, but we will have the face coverings that are going to be available to your children. Any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre eso? Pero eso no quiere decir que no lo van a cambiar. That doesn't mean, parents, that might not change. That might change because our numbers are going up. Porque los números de esta área postal están subiendo. De la área postal del 92173 están subiendo, o a lo mejor sí eso puede cambiar de los cubrebocas. Okay? That might change. Le estamos pidiendo a todos los padres de familia, si recogieron un examen de casa, que por favor les den examen el domingo antes de entrar a clases el lunes. Si están negativos, no nos tienen que traer evidencia de eso, pero si están positivos, por favor, nos tienen que avisar para también ayudarles a tomar cuenta de cuándo pueden regresar. So we are asking parents to screen your children at home on Sunday. Hopefully you picked up a home kit. If you did not pick up a home kit, they do have some at the district office. We're asking for everyone to please test on Sunday. If your child is negative, go ahead and bring them on Monday. But if they're positive, please let us know so we can also help you keep count of when they can come back to school. Okay, a reminder, hand washing. When your children wash their hands. I know they're older, but we still need to remind them. They wash their hands, they wash the top of their hands, in between their fingers, all the way to their wrists.
And they can even sing happy birthday or in their mind, because I know they won't sing it out loud, but in their mind, sing happy birthday while they're washing their hands. Very important. Okay, papis de familia, recuérdenles a sus hijos, yo sé que están más grandes, pero es importante que sepan cómo lavarse las manos arriba, entre sus deditos, las muñecas, y en su mente pueden cantar happy birthday, porque yo sé que no lo van a hacer a voz alta, a lo mejor sí, pero muchos de nuestros niños no lo van a hacer cuando se están lavando las manos, para asegurarnos que nos las lavemos bien y que estemos seguros, ¿verdad? Our ventilation air filtration system is in every single classroom and every single building. So hopefully we can try to filter out all the bad bacteria in our classrooms if there's any, right? So those are the systems that we put in place to make sure that we're safe. Para la seguridad de nuestros niños, el año pasado metieron a todos los sistemas del aire acondicionado, filtración del aire, para filtrar todos los gérmenes y tratar de mantenernos más seguros y más saludables. Right now, they are encouraging us to meet virtually, but it's not recommended, but they are encouraging it. Ahorita nos están avisando que sí podemos estar en persona, en juntas, pero están recomendando que las hagamos virtual. Y la razón por cual escogí virtual es porque quiero asegurarme que todos los niños estén aquí el lunes. No quiero que esta sea una razón por la cual no vayan a venir el lunes, que los reunemos y luego alguien vaya a salir positivo. So the reason why I decided to do a virtual meeting is because I wanted to make sure that we were all safe and to see you all on Monday. I know it's a little bit selfish on my part, but I really do want to see all of you here on Monday and healthy. So how do I know who my child's teacher will be next year? I posted it on Class Dojo and I'm posting it here. It's on our school website as well. You go to the registration process. ¿Cómo me doy cuenta quién es la maestra de mi hijo? Se mete al portal, así como se me metió a registración, con su username y password, con su contraseña y su ¿qué es la contraseña? Su password. Y luego busca para class schedule. Luego, and then you will look for class schedule. You click on that, and that should bring you to see the teacher, the classroom of your child's teacher. So por favor, si no ve nada, if you do not see someone there, call the office or come by the office. Si no ve, si maestro, es que algo le faltó. Okay? Y abajo está el número de nuestra oficina, el 428-2231. And down at the bottom, you'll see the number for our office, which is 428-2231. That's also on Class Dojo, and that's also on our school website. How do I communicate with my teachers? Communication with teachers. Most of our teachers have already started uploading their Class Dojos, inviting you to be part of the Class Dojo. Please accept the invitation to be part of that Class Dojo. Also, once they join, the students go into the classroom, they're going to ask you to join Google Classroom. So if your child does not have a Chromebook, please make sure that you let the teacher know so we can get them a Chromebook. Okay, most students should already have a Chromebook assigned to them and that they've been using for a couple of years actually now. So if they don't, please let the teacher know so that way we can make sure they get a Chromebook. Los maestros le van a pedir a los niños que se metan a Google Classroom, so van a necesitar sus Chromebooks. Muchos de ustedes ya deben de tener sus Chromebooks que se han llevado a casa, que están asignados a su hijo o a su hija. Si no tienen Chromebook, por favor, comuníquese con la maestra para que se asegure que tenga su Chromebook y listo para el año escolar. These are some committees that we need volunteers for as parents. I know that it's hard to volunteer. You know, all of us are busy. I get it. But these are very important committees that make very important decisions, especially about money and how we spend it. Estos comités que está viendo ustedes son comités de padres que necesitamos el apoyo de padres y hacen unas decisiones muy importantes para la educación y cómo gastamos el dinero para mejorar la educación de nuestros hijos. We have the Parent Teacher Association, la Asociación de Padres y Maestros. Tenemos el Concilio Escolar, our School Site Council. La primera semana de agosto van a salir nominaciones para estos comités. Por favor, inscríbase
y luego vamos a mandar para que usted vote por la persona que tenga interés en estos comités. So our first week of August, we will be sending out nominations. Please send back the nominations with your name so we can include you in the ballot so we can vote these parents into our committees. Very important. We have our English Language Advisory, not Arts, Advisory Committee. And this committee talks about how are we going to support our English learners. And we make recommendations to our school site council of what is working and what are the needs, right? So it's a very important committee because this committee also goes to the district and talks about the needs of Willow School at the district level. So we need 2 parents to support us. Well, actually more than 2, right? But we need 2 parents representatives, one for the school and one for the district. So el comité de ILAC se requiere que un papá vaya a nivel distrito a que ellos escuchen el plan para los alumnos que tienen aprendizaje de inglés a nivel distrito. Y luego ellos traen esa información a nuestro comité que es a nivel de la escuela. So, por favor, estos comités son tan importantes tener la voz de los padres. Si tienen un poquito de tiempo, por favor, dedíqueselo a estos comités. If you have some time, please dedicate some time to our committees that are super duper important. Any questions? Preguntas. Our school discipline. We just had a meeting with teachers on Wednesday, and we talked about positive behavior interventions. We talked about restorative practices, and this is something that we take very seriously here at Willow. So we're trying to bring back our Willow Bucks, and we're trying to bring back all our wonderful celebrations of just being kind to each other. And it's very important. Hace 2 días tuvimos una junta con todos los maestros y hablamos sobre el enfoque de lo positivo en cuando estamos con disciplina, el comportamiento positivo y las conversaciones restaurativas que hemos tenido con nuestros alumnos para mejorar el medio ambiente de nuestra escuela. Yo sé que no es perfecto, pero estamos trabajando, queremos regresar nuestro Willow Bucks, queremos dar muchos incentivos para que nuestros niños sepan que la disciplina es algo que es parte de todos, ¿verdad? Es responsabilidad de todos. Los niños tienen que saber que tienen que ser responsables, respetuosos y seguros en todas las áreas del plantel. Our students know, and they will have lessons over how to be respectful, how to be responsible, and how to be safe in all areas of our school. So it's very important. Homework. Most of our teachers assign reading for homework. And when they assign something else, we want to make sure that we do our best work, right? We want to make sure that it's neat, that it's complete, and that it's turned in. I always tell my own children that homework is not completed until it's in the backpack, zipped up, because I have to tell him, zip it up, and by the door, right? So, yo les digo a mis propios hijos que la tarea no está completa hasta que se regresa a la mochila, se cierra la mochila y se pone la mochila en una área donde se pueda ver en la mañana cuando tenga que regresar a la escuela. So, por favor, muchos de nuestros maestros solamente asignan lectura para tarea, pero si asignan otras cosas, por favor asegúrese que es su mejor trabajo, que acaben el trabajo y que esté limpio y correcto. Y si tienen cualquier duda, que comuniquen con la maestra. ¿Ok? La lectura es súper importante. Y nosotros como adultos podemos modelar eso para nuestros niños. Eso no quiere decir que tienen que estar leyendo un libro juntos, pero pueden leer un artículo, pueden hacer otras cosas para asegurarse que nuestros niños hagan más lectura en casa. So reading is super important. And I'm not saying that everybody has to sit and read a book, but, you know, we read articles together, or we read a post that we read on TikTok, or that we read on Instagram. That is still literature, believe it or not. And that's what interests our kids, right? So we try to be as relevant as we can.
and give them information, of course, that is real and that we know that they're going to use. So ahorita lo que anda de la novedad es el TikTok y el Instagram y el ¿cómo se llama el otro? Snapchat. So si hay artículos o cosas que ustedes piensan que sea algo que los niños puedan algo positivo, ¿por qué no leer algo así? Es lectura como quiera y es información. Y eso les ayuda y es algo que les interesa. So we need to make sure that we keep reading relevant for our students. Attendance is very important. If we miss one day, we can probably catch up in a day, maybe two. If we miss 2 days, it becomes a little bit harder to catch up, right? And I know it's been a hard couple of years. COVID has really made that very almost impossible to have perfect attendance, right? Almost impossible. But I really appreciate those parents that have reached out and told us, my child is ill, they're going to be absent. We really appreciate it. Yo sé que los últimos 2 años ha sido difícil con la asistencia porque con este virus muchos de nuestros niños han faltado. Si faltan un día, sí pueden recuperarse en un día o a lo mejor 2, pero ya si faltan 2 días o 3 días, es tan difícil recuperarse y tratar de estar al tanto de dónde van los demás alumnos en el salón. So, les quiero dar las gracias a todos los papis que han hecho el esfuerzo de comunicar, ¿verdad? Mi niño está malo, mi niño no puede venir a la escuela. El año pasado, last year, out of the 81 days, I think that we had of school, we only had a total of 5 days. 5 days where we had 95% or higher. So I understand that it is a difficult time, but please communicate. El año pasado, de los 181 días que teníamos de escuela, 5 días de esos 181 nomás teníamos el porcentaje de 95% o más de alumnos en la escuela. So, como les estaba hablando, si faltan 2 días, les toma, si faltan un día, les toma como 2 días para alcanzar. Si faltan más de 2 días, es muy difícil. Y ya si faltan más de 30 días, 30 minutos en un día, ya se considera un día perdido, ¿verdad? So, we need to really be active about our attendance. Hopefully this year will be better. Hopefully. But like I said, there's so much about this year that we still don't know. We're starting off with no restrictions, but we don't know. We don't know if that's going to change. We know that there's neighborhood districts that have already switched to having face coverings inside. So sabemos que hay muchos distritos alrededor de San Diego que ya cambiaron para tener el cubrebocas adentro. So don't be surprised if that's something that's talked about within the next couple of days. These are valid excuses for an absence. Esas son unas cuantas razones que sí se van a excusar si tienen una ausencia, si hay una cita con el doctor, si hay una emergencia familiar, si su hijo o su hija está mal, right? If your child is sick, please keep them home. We want them to feel safe, and we want them to get well quickly. If you bring them to school when they're ill, it takes them longer to recuperate because there's a lot more germs here at school, a lot more kids, right? So let's be more mindful of if your child is not feeling well, let's keep them at home. And I know it's very contradicting, right? Like here I'm telling you, bring them to school every day and on time, but we do have to be mindful if they're sick, they can't be here. Le estoy diciendo que si sus niños están enfermos, claro, manténganlos en la casa. Y yo sé que ahorita les estoy diciendo que los traigan todos los días y a tiempo, pero en realidad yo sé que si no se sienten bien, no van a estar aprendiendo y va a ser difícil para ellos. So manténganlos en casa hasta que ellos se sientan mejor. Y comuniquen con los maestros and communicate with the teachers because it's important for them to know that they're not feeling well and maybe they can do a reading assignment or they can give them something else that won't make them feel so far behind. Maneras de comunicarse. How do I communicate? Phone calls, before or after school, class dojo, send messages. If you have my email, send me an email.
If you have my phone number, send me a text. Those are ways to communicate, not only with me, but with the office staff as well. So, maneras de comunicarse. Si tienen correo electrónico, manden correo electrónico. Si tienen teléfonos, manden un texto. Si pueden también venir a la escuela. Pueden mandar notas. You can send a note. You can come in person. Those are all ways of communicating and give us documentation of that absence. Y que nosotros tengamos documentación que pasó esa ausencia y que usted nos avisó. Any questions about attendance? ¿Alguna pregunta sobre asistencia? Okay, dropping off and picking up of students. We are still following the protocol of the school is open to our parents as long as it's outdoors. We are not allowing any adults other than the teachers inside the hallways. So, ahorita todavía todos los papás pueden entrar mientras que está al aire libre afuera, pero no estamos dejando a los papás que entren al plantel, a los salones ni a los pasillos. Yo sé que unos maestros sí van a tener su propia orientación y van a invitar unos cuantos papis a los salones, pero por favor les pido que se pongan cubrebocas, especialmente los maestros de kinder y TK. I know that there's going to be some teachers that will be asking you to come into their classroom for a little mini orientation, but I do ask you to please wear your face mask and make sure that we just try to be as conscious as possible of other people around us. Please, the virus is still very much around here. We want to make sure that all our students are well and they can come to school every day and learn. Okay, so any questions about that? And I will be putting all this information on our website, on the YouTube channel. If you didn't get a chance to, or if you walked in late or whatever, you can still go back and watch it. So this is all I have for you today. Esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Les recuerdo una vez más, the uniform policy, la póliza de los uniformes. I remind you about the wellness policy. Les recuerdo sobre la comida que es aceptable y la comida que no es aceptable. Y si van a traer comida, por favor, avíseles a sus hijos que no compartan. If they are going to bring their own food, which they can, please ask them not to share. Because that's where, we do have hands going into other people's places, and that's another way how germs get transmitted. We have a question. Miss Miriam. Yes. Hi, Ms. Rodriguez. I have a quick question. Yes. Since I think your presentation is almost over, right? Yes. I wanted to ask for Monday, since the students are coming in, are they just going to line up in the pavilion, or are you going to have direction like where they go, or how is that going to work? They're going to line up. There's going to be teacher names. Upper grades, 4th through 6th graders will line up in the back like they always do every year. And the back building, where we have the tetherball and the blacktop, that's where 4th through 6th will line up in the back of the school. The students that are in kinder and TK will wait for the gate to open, and then they line up in front of their classrooms. The students that are in the main building, students in 1st, 2nd, and 3rd grade will line up in front of the quad. Okay, because I have a 4th grader, so I just wanted to make sure where he was going to go. So yes, are the we 4th graders to at least walk them to the line, or are they just going to go? You can stand with them if you want to. Yeah. Okay, just a quick question, because last year I know because it was completely different, so I just wanted to make sure, our situation with COVID and all those regulations. I just wanted to know if this year we would be able to walk them and just see them off at least in their lines to class. You can. You were always allowed to stand in their lines. You just couldn't go into the hallways. Okay. The same thing is going to be this year. You can always stand in the line with them, but you will not be allowed to go in the hallways. Okay,
Got it. Thank you so much. No worries. I'm gonna stop recording. Let me stop recording. Hold on.